Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alqail fi kitabihil aziz. Thumma awrathnal kitabal ladzi istafaina min ibadina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alqail fi hadithihi asy-syarif. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah pada malam yang mulia ini, yang berkah ini, kita sama-sama akan menyimak prosesi khatmil Quran. Sedikit saya akan memberi gambaran akan kegiatan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Aqsa, Bapak Kasturin, dan Ketua DKM Al-Aqsa, Pak Sofyan, atas husnuzonnya kepada saya, atas kepercayaannya kepada saya untuk bisa bergabung di rumah yang besar, yang mulia ini. Saya alhamdulillah udah hampir setahun lebih bersama keluarga Al-Aqsa ini. Tidak saya dapati di dalamnya kecuali orang-orang yang baik, sehingga saya merasa terjaga diri saya karena berkumpulnya saya dengan orang-orang baik ini. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, keluarga kita, dan dikumpulkan kelak di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu di samping saya ada Bapak Joko Purboyo, yang alhamdulillah Allah telah memilih beliau di antara banyak-banyaknya hamba yang Allah titipkan atas kemuliaan kitabnya. Telah datang ke saya, telah membacakan hafalannya kurang lebih 1 tahun, 2 tahun ya Pak Joko ya. Kita mulai dari bulan, ya pokoknya saya bergabung itu di Al-Aqsa itu sekitar 2018 penghujung lah ya, bulan Oktober sekitar itu. Ya kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun dengan kesungguhannya Pak Joko, dengan kesibukannya, di tengah kesibukannya tetap istiqomah. Allah beri kekuatan dan taufik untuk bisa menyelesaikannya hafalannya. Sebagaimana dulu kami diceritakan oleh guru-guru kita bahwa Al-Quran ini tidaklah dititipkan melainkan kepada orang yang Allah muliakan. Sebagaimana misalkan Pak Sofyan punya warisan, gak mungkin warisan itu dikasih orang yang gak dikenal. Nah, begitupun Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah dan Allah hanya mewariskannya kepada memang hamba-hambanya yang terpilih. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, Summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina. Kami wariskan kitab kami kepada hamba-hamba yang kami pilih. Demikian ini Pak Joko di samping saya selaku jamaah Al-Aqsa yang sungguh-sungguh dalam menghatamkan Qur'annya kepada kami. Lanjut akan membacakan Pak Joko ini Al-Quran dengan qiraat Imam Asim dengan 2 riwayatnya, yaitu Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Nah, nanti mungkin ada sedikit perbedaan dari segi bacaan yang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu pernah dengar atau pernah hafal. Karena yang namanya Al-Quran ada banyak ragam cara dibacanya. Nanti insya Allah akan lebih detail, lebih jelas disampaikan oleh guru kita, Syekh Arif Wardani, nanti selama sepekan besok. Yang kebetulan tadi disampaikan ke saya, sampaikan ke salam kepada para jamaah. Untuk malam ini beliau berhalangan hadir karena masih harus ada kajian yang diselesaikan pekan ini. Demikian, insya Allah langsung kita akan menyimak bacaan khatmil Quran dari Pak Joko. Diharapkan kepada para jamaah untuk menyimaknya dengan baik. Silakan Pak Joko, bisa dimulai. Auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Kita sempurnakan podcast ini dengan membaca doa takmir. Mari sama-sama kita angkat tangan kita aminkan doa. Nastaghfirullahaladzim, 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 innaka ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضي. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Takbir. Setelah baca doa, kita akan membacakan ijazah dan silsilah sanad yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazatu qiraati wa iqra'il Qur'anil Karim. Ijazah membaca dan membacakan Al-Quran. Qiraatil Imam Asim Ibn
ibni Abin Najud bi riwayat Imam Hafsin ibni Sulaiman min tariq Syatibiyah, dengan qiraat Imam Asim bin Abin Najud dengan riwayat Imam Hafs bin Sulaiman dari tariqat Syatibiyah. Sebenarnya ada 2 ijazah, tapi satu lagi masih on project. Yang baru ijazahnya Imam Hafs. Ma'a dzikri silsilatin nuraniyah lisanadil muttasil bil hadratin nabawiyyah sallallahu alaihi wasallam, beserta menyebutkan silsilah cahaya sanad yang tersambung kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tradisi pengijazahan Quran itu biasanya ada 2. Jadi ada ijazah saja, ada ijazah beserta menyebutkan sanad. Jadi kalau yang ijazah tanpa menyebutkan sanad biasanya diberikan bagi mereka yang khatam dengan membaca Quran. Tapi ijazah beserta penyebutan sanad itu diberikan kepada mereka yang khatam dengan hafalan. Karena dalam silsilah sanad yang kita terima tidak silsilah yang ada semua periwayatan Quran dengan cara menghafal, dengan disetorkan secara hafalan. Dari baginda Rasulullah sampai ke zaman sekarang. Jadi beberapa masyayikh kita membedakan 2 ijazah. Jadi ada ijazah yang dengan membaca Quran itu tanpa menyebutkan sanad, tapi ada pun ijazah dengan menyebutkan sanad itu bagi mereka yang khatam dengan hafalan. Alhamdulillah Pak Joko telah menyelesaikan hafalannya 30 juz di hadapan saya. Al-Mujiz yang memberi ijazah Al-Fakiru ila afwi rabbihil ahadis somad Ramdan Ali Mantiri, yang Al-Mujaz bi qiraatil Imam Asim, penerima ijazah riwayat qiraat Imam Asim dari riwayat Hafs dan Imam Syu'bah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jibuti Al-Ausi, dan pengajar Quran di Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro dan dan Yayasan Maskanul Hufaz. Al-Mujaz yang akan kami berikan ijazah adalah Al-Ustaz Karim Pak Joko Purboyo yang lahir pada 4 November tahun 1979 di Purwarijo ya, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan langsung menyebutkan silsilah sanad yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya tadi saya keliru membaca ayat di awal. Yang benar, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Saya Ramdan Ali, alhamdulillah telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelesaikan hafalan saya waktu saya di Mesir, di Kairo, di hadapan guru saya Syekh Abdul Qadir Al-Jibuti Abdul Qadir Muhammad Tamam Ali Al-Ausi Al-Jibuti. Beliau lahir tahun 1970. Beliau asli Djibouti ya. Beliau dari Djibouti. Djibouti itu di Afrika ya. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan hafalan saya di hadapan beliau kurang lebih pertama 3 tahun. Dari bulan November awal tahun 2013, alhamdulillah diberi khatam pada bulan Oktober, hari Selasa, saya tanggalnya agak lupa, itu tahun 2016. Saya khatam pertama kali hafalan dengan riwayat Hafs dan Syu'bah, lalu setelahnya saya melanjutkan hafalan saya dengan riwayat Imam Warsh. Selama setahun alhamdulillah saya menyelesaikannya sambil pengabdian bersama beliau. Setelah selesai saya di hadapan beliau dan beliau mengijazahkan kepada saya untuk bisa memberikan ijazah kepada orang lain, dan beliau memberitahu kepada saya bahwasanya beliau membaca Al-Quran di hadapan Syekh Sayyid bin Ibrahim bin Mahmud bin Ba'bulah, wafat pada tahun 2016 lalu. Beliau seorang petashih Quran di Makkah Mukarramah sekitar tahun 2000-an. Dan Syekh Ba'bulah membaca Quran di hadapan Syekh Muhammad Ismail Al-Hamadani.
seorang syekh dari Al-Azhar ya, pengajar Quran di Masjid Al-Azhar. Syekh Muhammad Al-Hamadani membaca Quran di hadapan Syekh Ahmad bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad Az-Zayyad atau dikenal dengan Abdul Aziz Az-Zayyad. Yang mana Syekh Abdul Aziz Az-Zayyad ini, Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyad adalah qori Mesir yang banyak sanatnya tersebar di dunia ini ya. Salah satunya mungkin bapak-bapak pernah dengar Syekh Misari, Syekh Misari siapa namanya? Rosyid Al-Afasi. Nah, itu salah satu muridnya Syekh Ahmad Abdul Aziz bin Zayyad ya. Pernah salah satu dalam kesempatan beliau menceritakan soal gurunya Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyad. Begitupun juga salah satu gurunya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid ya. Jadi saya bertemu dengan Syekh Misari dan Dr. Aiman itu di Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Zayyad. Berbeda 3 tobakot ya, berbeda 3 level. Dan Syekh Abdul Aziz Az-Zayyad membaca Quran kepada Syekh Abdul Fattah Hunaidin Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau membaca dari Muhammad bin Ahmad bin Hasan bin Sulaiman Al-Mutawalli. Beliau membaca dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Duri At-Tihami Al-Maliki. Beliau membaca dari Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Salamuna, dari Syekh Sayyid Ibrahim bin Badawi bin Ahmad Al-Ubaidi, dari Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Umar Al-Ujuhuri, dari Syekh Ahmad bin Rajab Al-Baqari, dari Syekh Muhammad bin Qasim Al-Baqari, dari Syekh Abdurrahman bin Syahada Al-Yamani, dari Syekh Ali bin Muhammad bin Qadim Al-Maqdisi, dari Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samadisi, dari Syekh Ahmad bin Asad Al-Umyuti, dari Imam para Qurra yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Jazari rahimahullah ta'ala, dari Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, dari Imam Muhammad bin Ahmad As-Sa'id rahimahullah ta'ala, dari Imam Ali bin Syuja Al-Abbasi rahimahullah ta'ala, dari Imam Al-Qasim bin Firrah Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, dari Imam Ali bin Muhammad bin Huzail rahimahullah ta'ala, dari Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah rahimahullah ta'ala, dari Imam Abu Amr Utsman bin Sa'id Ad-Dani rahimahullah ta'ala, dari Imam Thahir bin Abdul Mun'im Ibn bin Golbun rahimahullah ta'ala, dari Imam Ali bin Muhammad Al-Hashimi, dari Imam Ahmad bin Sahal Al-Ashnani, dari Imam Ubaid bin Sabbah An-Nahshali, dari Imam Hafs bin Sulaiman Al-Bazzaz rahimahullah ta'ala, dari Imam Asim bin Abin Najud Al-Kufi rahimahullah ta'ala, dari tabi'in Abdullah bin Habib As-Sulami rahimahullah ta'ala, dari sahabat Rasulullah SAW Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu membaca Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Lalu Rasulullah membaca Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril dari Lauhul Mahfud, dan Lauh Mahfud dari Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Demikian sanad yang kami dapati dari Syekh kita Abdul Qadir Al-Ausi yang tersambung kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, sebagaimana Syekh kami mengijazahkan kepada kami, begitupun juga kami mengijazahkan ijazah ini kepada Bapak Joko Purboyo, sehingga Pak Joko bisa mengijazahkannya kembali kepada orang yang memenuhi syarat, yang membaca ke Pak Joko dan yang memenuhi syarat dari syarat-syarat yang utama dalam periwayatan Quran. Di sini ada tanda tangan. Kami mohon pada Ketua DKM dan Ketua Yayasan untuk bisa memberikan tanda tangan kepada ijazah ini agar bisa lebih sah ya. Ijazah ditetapkan di Masjid Al-Aqsa, Permata Bintaro, Tangerang,
hari Jumat 3 Jumadil Awal 1442 bertepatan dengan 18 Desember 2020. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan